জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ৭৯তম শহীদান দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। আজ সকালে প্রথমে সার্কিট হাউসে মহাত্মা গান্ধীর মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। রাজ্য সরকারের পক্ষে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শান্তনা চাকমা উপস্থিত ছিলেন। পরে রাজ্যপাল গান্ধী ঘাটে গান্ধী বেদিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে রাজ্যপাল স্বদেশী পণ্য ব্যবহার এবং ক্রয় করার জন্য রাজ্যের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান। महात्मा गांधी जी ने जो बोले हैं उनके जीवन भर आचरण में लाए हैं, वो सच्च बोलना, अहिंसा का पालन करना और स्वदेशी वस्तु खरीदना, स्वदेशी वस्तु यूज़ करना, यही बोले हैं। मैं आम पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गांधी जी ने उस दिन बोला था, अभी भी वो ज़रूरी है आचरण करने के लिए। मैं समझता हूँ सब लोग उसको आचरण करके देश का भविष्य शक्तिमान बनाने में अपना हाथ सहयोग देंगे।